500 केते आबा जा 80 टका जगर हेतले जगर नाही ना जगर कोन चार 60 केजी दादी और कोटरा आने केते टका रेट सुने कि आसम पैसा आने पूराटा क्या हो सकाळ जो मजा और पूरा ଆଉ ନାଇଁ ଏତେ ଗଡୁ 500 ତ ଫେର 600 କୋन ନା ହାଡୁ ଗଡିଲେ ଏଠି ଓଜନ ନା ଫୋଜନ କି ଓଜନ ଦେ ପାଣି ରେ ବୁଡେଇ ଦେ ସେଠି ଛାଡୁ ଗଡଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଟା ପାଣି ରେ ବୁଡେଇ ଦେ 600 ହମାନ ସିଟି ଲାଗିଲା ଏଠି କମିଲା ଆଉ ସେପଟୁ ଗଡିଲେ ପାଣି ଓଦା କରି हां केते 550 हिसाब करयो दे ସେ 170 କହିଲେ ଟି आउ तू गां लोगडा ते 10 टका अधिक दिया हमनी